today I'll be meeting with my friends sa Girl Scout, and karon it's actually Friday, the first Friday after their classes. So karon moadto ko sa tulo ka schools, which is school namo Central, Mandawi City Central Elementary School, that's an elementary school. And lastly, kay ang Mandawi City Science National High School. And actually, moadto ko sa mong school kay para mag-take me og pictures for the alumni, Girl Scouts and Boy Scouts. And actually, wala ang laing alumni kay murag upat rami today, but at least makabisita ko balik sa school and makapicture me kaming upat lang, it's fine. And I'm gonna visit my titas over there. Syempre, miss super sila. And this is my actual fit for today. Ito, and this is actually our t-shirt sa Girl Scout. Samo ang school. So, wait, let me put you guys down. So, this is actually the fit, and nag-jeans ako, guys. And ang likodan na kay amo ang school. And our Girl Scout name. Actually, di pa ako mag-scarf. Ako lang siyang gi-try out nga mag-scarf niya. Akong gi-tupong akong scarf. So, yeah, para makakita ko kung unsa siya tan-awon, pati ba siya. Anyways, this is the full fit. So, here you go, guys. Do not mind the mess, kay nag-curl kog hair ganina, and I also did my makeup, but I wasn't able to film it. And yeah, this is my fit for Kuhan. I'm also gonna wear my typical rani siya. So, yeah. And actually, my jeans are quite long. So, this is from Ukay, everyone. So, if you want. So, I'll be with you later. Kuyog na ako ng mga friends. And of course, I'll be meeting a lot of people. Ikunya. So, I hope you stay with me till 9 in the morning. And I'm actually, Igan ako pa-excited for this. Mata pa ko alas 6. Anyways, I'll be seeing you later. Sige kung tawag mo. Wala ko nakadungog ba? Nag-heels ko kay Kuan. Si Tawgan na itaas kay kong jeans. Nag-update na ang Vernatics. I'm one of the Vernatics. Dili na lang ko muputa ni for personal ko na lang. Yung mira niya ako. So, no, ikay ko may charming. Ano ako, Chilman? Gala-gala ko. Si Amber murag mutok-pang. Doon kayo namang down dyan. Oh man, there we go. Sweet naman eh. Siguro di mo balik-balik sa number. Of course! Pero mo nag-itriman ni mama. Nakuan sa... Dili ubi. Okay, samok na. Samok na ba? Dili sa samok na wala siya yung No, wala na ka na. Fine. Asa, wala akong eyebrows. Dili, karang dili siya. Wala siya na ganyan. Wala siya na phone. Dili ba na phone? Dili sa sticker. Wala na ko ito. Ikaw, magsag. Tingnan niyo po kung dito. Nag-video pa dito. Wala na ko ito. One client wanted to see that. Give a high five to your partner. Okay, sige, let's. Hello! Narami diri. Mag-flavors meron. Mas
suya dulot tingnan Gani naman. sa guro. Ganon sa Matag guro. sa okay. damong pagkaon. Lo, dili sa na nako tagakon kay kabaw ko anong may kaon. Char. Tingnan. Suya mo siya ra, suya mo siya ra. Di ko diri matuboy kay wa may katulganan diri. Ano ma'am? Mama sila sa manit. Ha? Dali na tug sa manit, mama. Tug mo sila diri tanan. Sa information. Pero mabalik og mate. Diba ka sa buwan na mo? Si Miss Debra. Okay. Gatod ba jud mi ni Miss Bigap? Nabagor siya. Ay. Kita guro ko story. Pero story man tas Robinson. Kabaw ko anong gihatod mo niya. Nalagyan siya hidden agenda. Kaya mo anto siya para mapalit ato yung Hopya. Kuha jud na ugnaw dito. feeling ko kadi mo pasurbo na. Sige, be may ana to. May mapilian, may Pilihan mapilian. naman daw random. Pilian random daw pilian nya. Ipakuan tong katong gi todo nga mga bandaging gabi eh. Mo na yung tulo ni Teatro. Council. So your titas, if This was me during the closing ceremony. Asa man na siyo? Asa gud ka pa doon? Ay, ani there. Ganun ito, first. Mana na sunod. Asa first? Asa first? Ah! Para, ano lagi? Mana na ito sunod. Third then. And you know the love is real, boy, I can love it. I can love it. Uy, gitaro na yung wapas Miss V. Hello guys, so today, makagto ko sa Compre for their intramurals and of course, kay magto ko for my hubes or my juniors. Kay nagkuan sila, set up sila booth which is I started it last time nga ako ang ako ang term sa Girl Scouting, so yeah, and of course gimingaw na sa ko nila, so might as well visit them. And karon kay mag-get ready with me sakko pa-aircon pa albuot, so I have to make the bed first guys. Nagligid-ligid ako until it's maybe 9 in the morning, so ilang kuan kay 9 to 12 and feel na ko by 1 PM kay maglaro-laro na lang sila sa campus. And I was planning to go sa isa ka shop nga ma-repair og DSLR camera near sa Mandaue, so yeah, that's why nag-early ko today. And of course kay wala na mong mabuhat diri good, so let's go. Karon, let's go get ready with me. Dili ko makeup enthusiast, so if you ever feel like akong gibuhat is wrong, I'm so sorry. I'm still learning makeup, so just give me free pass karon lang. Okay, di pa ko kay Bao, so I'm so sorry. And the products that I've used is sad ko kay Bao is ka-shade ba nako, so this is like a test subject for everything, so man ako guys, and yeah, bakit unta mo now? So man ako, and I don't wanna go nga dili na isa kambok, so might as well in a bit give volume to it. So mag curl ko gamay, so kung curler gamiton kay kani para isara siya like kaduhaon na nako og balik ang ingana kadaghan nga strand, so yes. Pasok ko guys diri, sige na lang, but my hair is already curled, so ato pa siyang i-sprayhan.
para dili siya mo budge. And I know it's not perfect because look at the back of it. Siyempre, wala ko siya na curl down sa likod. Sakit kayo, napasa yung ko. Grabe. Pero na kung mamuha na igun niya. Pero sige na lang ko niya pa man. Yes, let's go. This is my fit. Pabitaw kong dalon. So, magdala ko ani nga ba. Take care of my hair, please. Kay kapoy kayo. Namuha siya, pero sige na lang. Karon guys, magtanong ko. Sorry kay ako siyang gibutingan og nga na kay. Sakit jud siya. Like for ni itom jud siya. Ako siya gitry og butang og kuan. Hindi naman, ayaw niya talaga. So, ano siya gingana niya. Ay, tabunan na ako siya sa hair igon niya. So, let's go. It's already 10:34. Wala pa ako nagsapatos as you can see. And, ako gi-replyan sa akong friend. Magkita mi, supposedly magkita mi sa school, but then, huwag mo siya ni-reply. So, doon ako sila sa balay. Doon naman ang balay sa school. So, let's go. Mag-try kong palit ng pearl earring if ever na. So, come with me. Let's go. Mag-science na lang ka, math or English. Or na lang ka ng mga bandi, 9. 1,000. Ang Krypton sa 9. Ano mas tayo? Diba nawala yung kilay? Daan na bitaw ko. Mga antay labina na. Giatak yung bataan eh. Matubog mo yung paper mo. Kaluoy sa mag-entrance. Kamu ko si paper mo. Iba ko lagi ko sa mga. I know, right? Basta wala sa kumpre ko nag-wapag sa hawa na next year na yun. Sila kong bulong kong galitin. 17 trillion. Ganahonan ako sa gasto. I'm a Girl Scout. Self-love, pero pag ikaw, sure, why not? Paluod din yung coat eh. 282. Ah! P. You're so pretty. That's really cool. Kung ako pa yan, hindi ka galing na. Kani batik. Dapat yan magpipit tayo. So, I have a challenge for you, girl. Sorry, di ba na ako birthday? Sorry. Okay, 1, 2, 3, go. There's a welcome here for you. There's a welcome here for you. You got your game, it's got this game, it's a welcome here for you. There's a welcome here for you. There's a welcome here for you. You got your game, it's got this game, it's a welcome here for you. Okay, so, siya na itong first customer, girl. Uy! Send up naman niya, girl. Ito. Ang Kuan ka na. Kasi tawagan na. Kuan ba? Tanawagan natin ang sweatpants. Sweatpants.
Ano? Te? Ping, nakikisulti, Ping. Lubat na ko, akong radio. Lubat? Okay. Mag-tiktok na mi. Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Mukbang. Pagulay na may baga. Dito pwede yan. Adam. Hindi, ate ka? Yabay na mo. Bakit ka? Buwang Joke. Sorry, Lord. Sorry, Madam Estoda. Magurab ako ng umpisal na. Ako sa tip.